Da biste imali obilnu berbu iz zimske bašte, vaše povrće je potrebno dovesti do faze plodonošenja. Da bi to povrće došlo što pre do faze plodonošenja, potrebno je da radite orezivanje povrća. Zato ću u ovoj epizodi da govorim o dve vrste orezivanja. Orezivanje povrća kod presadnje, odnosi se također na presadnju u zimskoj bašti, i orezivanje povrća tokom njihovog rasta kako biste što pre povrće doveli do plodonošenja i imali obilan prinos. U ovoj epizodi ćete samim tim dobiti sve informacije na jednom mestu. Koje kulture orezujete kod presadnje, a koje kulture obavezno orezujete da biste što pre došli do plodova. Samim tim imamo dve grupe biljaka, one su zapravo slične i povezuju se međusobno, a to su grupa biljaka koje obavezno orezujemo kod presadnje i druga grupa biljaka koje moramo da orezujemo ili imamo određene aktivnosti oko njih da bi što pre došli do plodova. Morate da razumete da biljke rastu još uvek dok je toplo, ali tamo već sredinom novembra metabolizam biljaka se malo smanjuje i biljke sporije rastu. Cilj je da pravilnim orezivanjem biljke što pre dovedemo do plodonošenja, jer zimska bašta je polica puna hrane i berba iz zimske bašte počinje 1. decembra. Do tada vaše biljke je potrebno dovesti do faze ploda. Kod presadnje cveklu ćete obavezno da orezujete tako što joj skraćujete listove sa strane i ostavljate samo 1 ili 2 centralna lista i ovako je presađujete do prvih listova u setveno gnezdo. Blitva. Kod presadnje obavezno šišate i ostavljate ovaj mali centralni listić, može eventualno ostati i ovaj veliki listić, ali ovaj centralni listić vam je važan i presađujete u setveno, odnosno sadno gnezdo ovde ovako do prvih listova. Sve rotkve također šišate kod presadnje, vidite šta ću sve da sklonim. Drugi list, ovaj list obavezno, ovaj list potencijalno može da ostane, ali njega ću skloniti. Ovako je presađujete, važan je ovaj centralni list, ubacite u sadno gnezdo do ovog račvanja, dakle do prvih listova. Repa, obavezno skidanje listova kod presadnje, vidite šta ću sve da skinem. Ovi listovi su jestivi, a mogu tekuće biljno đubrivo. Ovo ostaje za presadnju. I posadit ćete je u sadno gnezdo upravo do ovog račvanja do prvih listova. Praziluk, obavezno šišanje kod presadnje. Skratit ćete i koren jer će brže da se primi. I ovu biljku ubacujete, što je često pitanje, upravo ovako duboko. Dakle, do tu nekih 5-6 cm ubacujete u sadno gnezdo duboko. Salata također skraćujete kod presadnje jer će vam se lakše primiti. Ovo je dovoljno da ostane. Uvek ostavljate centralni list i ubacujete upravo do ovog račvanja, do prvih listova u sadno gnezdo. Kineski kupus, ovo je jedan od sorti kineskog kupusa, ima ih više. Također šišate kod presadnje. Ako vam sadnica pobegne ovako visoko kao što je to slučaj kod mene, samo je posadite duboko do prvih listova, skinut ću i ovaj list i ovako ću je presaditi. Dakle, sve ovo ide u sadno gnezdo, možete i ovako da položite i ubacujete do prvih listova, dakle do ovog račvanja. Ovo je bila grupa biljaka koja obavezno orezujete kod presadnje. Ja znam da imamo veliku grupu biljaka koje se orezuje kod presadnje, ali ovo se odnosi na zimsku baštu. Dakle, mi sada postavljamo zimsku baštu, presađujete kulture iz svojih rasadnika i morate da znate šta obavezno orezujete kod presadnje. Ali kada smo već kod te velike grupe biljaka koja vas zbunjuje, jer često postavljate pitanje šta se orezuje, a šta ne kod presadnje, najavit ću vam novi program koji pokrećemo za sve vas. U pitanju je gotov projekat bašta od 100 kvadrata za nadmorsku visinu do 600 metara. I taj gotov projekat u sebi ima snimljenog mentora, to jest mene, video konsultacije. Zapravo on ide uz snimljeno uputstvo
tehnička postavka bašte, tehničko uputstvo za čitanje analiza, tehničko uputstvo za čitanje kalendara, to vam je nekakav vodič kroz kalendare, i tehničko uputstvo video konsultacije. Kada je orezivanje povrća u pitanju, kroz to tehničko uputstvo video konsultacije gde sam ja vodič i vodim vas kroz postavku, direktnu setvu, kao neko ko vam stoji nad glavom i govori sada ćeš tu da posadiš papriku na ovaj način u paru, na tom razmaku. Sa strane, pored same analize i dok govorim taj vodič kroz postavku analize, stoji vam spisak kultura koje na toj analizi morate obavezno da orezujete kod presadnje. To je zato što vas to pitanje najviše zbunjuje i jako je važno da imate stalno podsjetnik. Dakle, kada čitate svoju analizu tog gotovog projekta, kada slušate moj glas mentora koji vas vodi kroz postavku te analize, sa strane uvek imate jedan spisak koji vas podsjeća koju kulturu obavezno da orezujete. Hajde sada da vidimo koje to biljke morate da orezujete tokom rasta, da negujete na specifičan način kako biste što pre došli do ploda, što je ključno kada pričamo o zimskoj bašti. Kada kupus počinje ovako da se glaviči, da uvrće svoje listove u centralnoj zoni, počnite da mu skidate listove donje sa prvih etaža i to po 3 lista. Dakle, listovi se skidaju najviše 2 puta do 3 puta u sezoni. Kao što morate da skidate lišće kupusu da bi se glavičio, to se odnosi i na kelj, glavičasti kelj. Dakle, ovo je kelj kome sam već skinula listove. On je čak snimljen za naše baštovane na edukativnoj platformi i to je bilo postavljeno i na našim društvenim mrežama. Jer skinula sam prve etaže listova i pogledajte kako se brzo glaviče. Oni koji su videli taj snimak mogu da vide napredak, jer ja sam pre nekih 10 dana skinula listove i već se formira mala glavica. Dakle, i glavičastom kelju obavezno skidate listove kada počne da se glaviče, odnosno kada vidite prvo uvrtanje listova u centralnoj zoni. Od kupusarice listovi se skidaju i kelerabama i to kada vidite da je počeo da se formira prvi plod, odnosno ovo zadebljanje ovde koje zovemo plodom, tada počinjete da mu skidate 2 do 3 lista. U bašti imam nekih 12 sorti lisnatih keljova i kada su lisnati keljovi u pitanju, da biste imali obilnu berbu, morate na vreme početi da im skidate listove. Dakle, ovi moji lisnati keljovi su presađeni 15. jula i već su dospeli za berbu, jer ako nećete njima da skidate listove, ti listovi stare i sporije raste centralna zona. Ako počnete odmah na donjim etažama da skidate listove, on raste i uvek vam daje mlade listove. Dakle, cilj je kod lisnatih keljova da jedete ove mlade listove sa vrha koji su i najukusniji, oni su mekani, vrlo se lako termički obrade, za razliku od ovih starih listova. Dakle, tim orezivanjem, berbom listova, vi stalno pospešujete njihov rast. Kada su u pitanju crveni kupusi, isto se na njih odnosi kao kod kupusa koje sam malo pre pokazala. Ovo je generacija koja je presađena 15.7. Kupus koji ste videli je presađen 10. avgusta. Dakle, imam više generacija kupusa u bašti da mi ne bi svi odjednom dospeli za berbu i njemu se sa strane obavezno skidaju listovi. Ja sam ovde skinula list i vidite, već se formira mala glavica. Ovde će biti berba već do kraja oktobra. Da biste brzo dobili rotkve, potrebno je da im skidate lišće sa strane. To se zaista odnosi na sve rotkve. Crna, bela, daikon rotkva, bilo koja japanska ili kineska rotkva koju ste posadili. Ovo je recimo japanska rotkva. I sa strane obavezno moraju da se skidaju listovi kako bi se pospešilo stvaranje ploda. Dakle, podzemnog ploda, i uvek je potrebno skinuti ove starije donje listove, recimo 2 ili 3 lista, i na taj način pospešujemo da energija biljke ide u pravcu formiranja ploda. Da biste ubrzali rast ploda cvekle, potrebno je da stalno sa strane skidate višak listova. Evo vidite kako ću ja sada orezati. Ti listovi su jestivi, njih pojedete ili stavite u tekuće biljno đubrivo i ona nastavlja da raste, ali usmerava energiju u razvoj ploda. Ako želite da dobijete ovako krupne i mesnate listove blitve, jako je važno da je orezujete kod rasta.
Orezivanje je vrlo jednostavno. Čim vam ovako naraste blitva, vi ćete početi da je berete, odnosno skidate bočne listove i onda ona burno raste iz centra. Kada je u pitanju praziluk, obavezno je orezivanje i stavljanje rolnica oko ovog belog dela. Orezivanjem i stavljanjem rolnica vi pospešujete rast ovog belog dela praziluka, zbog čega mi praziluk i uzgajamo, i na taj način dolazi do brzog debljanja i taj praziluk je spreman da prezimi. Dakle, ovako postupate. Ovaj praziluk se redovno šiša. Skratite mu listove, oni su jestivi, možete da malčirate biljke. Nakon toga uzmete rolnicu, stavite sve listove i rolnicu dobro utisnete u permamodel. Oko rolnice dodatno malčirate i ta rolnica ostaje i preko zime. Zapravo vi nju uopšte ne skidate, uopšte ne menjate. Nije bitno ako se slepi oko same biljke. Ona će napraviti nešto kao mračniju komoru oko ovog belog dela, što biljku na neki način motiviše da raste. Dakle, njen zeleni deo raste, samim tim raste i ovaj beli deo, nešto slično kao kod vezivanja celera. Sljedeće pitanje koje ćete mi vi postaviti je kada počinjete sa orezivanjem povrća. Praziluk orezujete kada se beli deo zadeblja oko centimetar. Cveklu kada napipate da je plod dostigao veličinu oraha. Blitva kada poraste više od 35 cm. Rotku počinjete da orezujete kada napipate da je počeo da se formira plod. A o kupusaricama sam vam dala usput kada sam pokazivala kako da ih orezujete i savjet kada ćete početi da ih orezujete. A naravno vaše pitanje je do kada se orezuju biljke u zimskoj bašti. Odgovor je do kraja oktobra. Do kraja oktobra završavate orezivanje biljaka, pustite ih da rastu jer tamo već od kraja novembra biljke ulaze u hibernaciju, odnosno smanjuje se njihov metabolizam, a do tada smo već došli do svojih plodova u zimskoj bašti. I to je sve za današnju epizodu. Sve vezano za orezivanje povrća u zimskoj bašti sada imate na jednom linku. Također ću vas podsjetiti da smo prošle nedelje za vas organizovali besplatan kviz i ako želite da ga ispunite, link za kviz nalazi se u komentaru.